Pozdrav! U današnjem videu ću vam pokazati kako kupiti NFT i to na marketplaceu koji se zove Magic Eden. To je najveći marketplace odnosno najveće mjesto za trgovanje NFT-ovima. Idemo u Google pišemo Magic Eden i dovest će nas na Magic Eden. Tu gore provjerite da ste na pravoj adresi i sad ste došli na početnu stranicu Magic Edena. Tu su vam izlistani NFT-ovi. Ovdje s lijeve strane možete izabrati chainove, znači na kojim mrežama želite te NFT-ove. Oni tu podržavaju, vidite, i Solana, Bitcoin, Ether, Base, šta već. I sad tu su vam zapravo ovdje su sad, ako ništa ne izaberete, onda su svi chainovi, onda možete sve chainove po imenu kolekcije, po cijeni flora, po najvećem oferu i po promjeni flora, volumenu i tako dalje, po više metrika. I to u zadnjih 1 dan, zadnjih 7 dana, zadnjih 30 dana. Možete izlistati u USD, odnosno u dolarima ili u kriptu. Sada, recimo da se odlučimo za neku, idemo sad tražiti na primjer na Base-u, zato što nam je tamo su nam jeftine su nam naknade. Prvo ćemo se morati, prije nego što ćemo ići kupiti, prvo se moramo ulogirati i tu nam sad Magic Eden, obzirom da oni imaju svoj wallet, oni nama tu nude odmah svoj wallet po defaultu, ali nemaju ljudi baš pretjerano njihov wallet i onda odete na View All Wallets i tu će vam ponuditi zapravo ove sve druge wallete najčešće. Ja radim sad tu sa Metamaskom zato što smo na Base-u. Metamask podržava Base, to je iz Ethereum ekosustava mreža. Konektamo se, spojimo se, potvrdimo i dakle evo tu smo izabrali Base mrežu, ne? Tako da smo na Base-u i tu tražimo pod Base. I sad oni NFT-ovi koji su izlistani na Base-u su nam sad tu svi poredani i to po cijeni, mislim da su po cijeni flora, nisu, nego su bili po volumenu, ja mislim, da, po volumenu. Znači volumenu u zadnjih 1 dan, volumenu prodaje. Sad, ovo je ime kolekcije, floor to znači najniža cijena po kojoj se prodaje. A u pravilu su oferi približni malo ispod cijene flora. Znači, ako je najniža cijena za ovaj tu $97, onda je, vidite, neko je ponudio 89, pa se možda neko odluči ko prodaje na floor cijeni da ne čeka da mu neko kupi, jer možda će čekati par sati ili par dana, može odmah prihvatiti da uzme za 89 i iskešira, odnosno i prodaje svoj NFT. Zato tu služi te oferi. I sad tu imamo ih izlistano cijela hrpa, evo vidite 100 stranica ima, ali ja sad neću kupiti neki najskuplji jer mi to nije baš neka fora, nego ću kupiti neki drugi, ali ja recimo tu ću vam pokazati kako sad to izgleda. Na primjer, uđete u jednu kolekciju i sad tu imate raznih tih NFT-ova koji imaju raznu cijenu. Ovaj je na floru 850 Z, pa 890, pa 900, pa 900, pa 900 i tako dalje. S lijeve strane, tu ako kliknete ovu ikonicu Trades, tu možete vidjeti, filtrirati po tradeovima. Tradeovi su neke osobine NFT-ova. Svaki NFT ima neke svoje osobine, pa se to recimo može biti boja, može biti pozadina, može biti šta god, može biti tu ovo na konju, boja njegovih očiju, ime, 100 čuda. Evo, sad recimo ovdje imate od njegovih tradeova u ovoj tu kolekciji Bloodline, znači to je njegov Bloodline i sad tu možete izabrati po Bloodlineu. Evo, ako samo kliknete ovo, dobit ćete samo Zabo Bloodline i sad samo od njih kupujete ili maknete to. Ili možete po tradeu koji se zove gender, znači muški ženski. Evo, muških ima 4000, ženskih ima toliko. Endurance rating, znači to su neki njihovi ratingzi prema izdržljivosti. Evo, ako idemo na samo 5 komada ima ovih, odnosno samo 4 komada koji imaju endurance rating 5, evo vidite, oni su svi unlistani, znači njihovi vlasnici ih uopće nisu stavili na prodaju. Oni se tu pokažu, ali oni nisu na prodaju, unlisted, niko ih ne želi prodavati. Ajmo vidjeti recimo ovaj endurance, evo ovo su puno skuplji, ovi su tu 3000 ovih Z tokena, a ovi prije, na početku smo vidjeli da je floor price bio puno manje, ne znam, 800, 500.
a ovi su 3000. Znači da ova kategorija, ovi NFT-ovi sa ovim tu tradeom, ima ih samo 650, su prilično cijenjeni. I tako onda imate tih tradeova koliko god, evo, recimo ova kolekcija ih ima prilično, ima 10-15 različitih tradeova i sad za svaki možete izabrati koji hoćete, naravno da su neki su cijenjeniji, neki nisu. To je ako se razumijete u tu kolekciju, ako znate šta tražite, onda ćete ići ovdje tražiti. Možete izlistati da vam moje ikonice budu veće, manje ili da vam budu samo izlistane. Možete, ovdje vidite floor price i tako dalje, onda možete vidjeti kartu, mapu kako se kretala cijena kroz vrijeme. Ovo je u zadnjih mjesec dana, a ovo je all, znači od kad su izlistani. Evo ovdje je kako im je cijena bila. Prvo su imali, zapravo ovo tu dolje je volumen, a ova crta je cijena. I sad tu pratite kroz vrijeme ili u jedan dan kako se kretala, evo to je to. Možete osim toga staviti analizu pa vidjeti kako to izgleda na nekakvom book orderu. Evo ovdje imate traders, tu vidimo ko su najveće adrese, najveći traderi u zadnjih 7 dana po volumenu, ko je najviše tradao sa ovim tu NFT-ovima i holderi kojih vjerojatno ima najviše. Koje adrese imaju najviše, ova tu adresa ima 294 ta NFT-a, ova adresa ima 210 i tako dalje. To je što se tiče analize ovoga. Imate aktivnost, znači evo prije 4 minute je prodan ovaj za 1500 tih Z tokena, pa je onda prodan ovaj prije 1 sat i tako dalje. Znači tu se nešto treda s njima. Za svakog od njih naravno možete ući u njega pa vidjeti koje trejtove ima, to je ovo što smo malo prije govorili, cijela statistika, koliko je ofera ima na njemu, evo nekomu nudi odmah sad 0.02 etera, pa onda aktivnost, kad je to prodan, kad nije, kad je kupljen, kad je prodan prije 25 minuta, znači ljudi ga flipaju s tim i tako dalje. Dakle, to je što se tiče pojedine kolekcije i analize pojedine kolekcije. Znači, mi smo sad na Base-u i mi želimo kupiti neki NFT. Spojili smo se sa walletom, imamo gore nešto novaca i sad ćemo izlistati po floru, ali obrnuto da dobijemo najjeftinije. Evo, ovi su neki totalno nikoliko ne koštaju, 0,0 nešto dolara. Evo recimo idemo sad tu na neki Guy. Možemo ovo zatvoriti i mi bi sad kupili ovaj tu ili šta ja znam, evo ovog tu ćemo ići kupiti. Izaberete buy now, odmah mi diže novčanik i nudi mi da potvrdim i kaže mi da će me to koštati 0,0001, to je ovaj neki jeftini, ja to potvrdim. Pričekamo da se transakcija provede. Evo ga, ja sam ga sad kupio i on je moj, a ja tu pojavio mi se tu pod My Items. Evo ga tu pod My Items, kliknemo i vidimo da sam ga ja sad kupio. Znači, on nije izlistan, ja ga još nisam izlistao, ali on je moj, on je meni u mom novčaniku, ja sam ga kupio i tu ga vidim na Magic Edenu. Ako ga hoću izlistat, ja isto mogu kliknuti na njega, nemam nikakvih ofera gore za njega, aktivnost ćemo vidjeti, evo ja sam ga sad kupio prije 42 sekunde i ja sad njega mogu izlistat da ga odmah prodam. I to ga mogu prodati, tu stisnem floor, kaže floor, to je cijena, floor cijena cijele kolekcije, a top trade to je cijena, najniža cijena po trejtu kojeg i on ima. On ima vjerojatno neki trade tipa crvena pozadina, kapa sa mrtvačkom glavom, plavo lice ili ne znam lanac i sad ja to nisam istraživao, ali pretpostavljam da je neki od tih tradeova ga čini vrednijim nego sami floor cijele kolekcije. Floor cijele kolekcije je najjeftiniji u cijeloj kolekciji. Međutim, ovaj ima neki trade koji ga malo diže i onda mi kaže daj ga prodaj po najnižoj cijeni za taj trade, ga ponudi, ga izlistaj. Evo, to je 900% više od flora. Ili ga mogu staviti na floor kako hoću. Ja ću ga staviti, evo, top trade, to bi bila kao neka realna cijena i tu mogu odrediti royalties, znači koliki postotak od toga ide kreatoru kolekcije. Znači, ja ću reći sad, ne znam, half, evo toliko i ja ću ga sad izlistat. Opet moram sve potvrditi u svom novčaniku. Evo, on je sad izlistan. I
ja sad čekam da ga neko kupi. Ako ga neko, evo on je sad tu izlistan, moj broj 206, my items, i sad idem u sve ponovo, see guy, sad bi ga trebao negdje naći, možda da tu upišemo 206, evo ga, on je tu, izlistan je za 001 i ako ga neko kupi, ja ću dobiti to po koliko sam ga izlistao. To je uglavnom, to je ukratko procedura kako mi možemo kupiti NFT, kako možemo gledati šta se tu događa na Magic Edenu. Osim ovog tu glavnog izbornika imate i trade, znači tu smo sad u tradu, onda imate tu tokene, oni daju da se tradaju runesi, to su neka vrsta tokena na Bitcoinu, rare sats, to su isto satoshi na Bitcoinu koji se mogu tradat, onda imate mint terminal, znači tu možete mintat kolekcije koje su žive za mint. Znači kolekcije nekad kažu možete ih mintat neko vrijeme, svi koji dođu i žele ih mintat, na primjer, i onda odete tu u mint now, recimo ova tu Jabra ili kako se zove, možemo ju odmah mintat, ona je sad živa za mintanje, onda ova se može mintat i sad sve ove, i onda odete tu na mint now i kažete ja bi minto, ova košta 2 etera, ja bi minto, ne znam, 2 komada i kaže mi da nemam dosta sredstava, jer 4 etera je $10,000, naravno da sad to neću mintat, ali uglavnom tako to radi. Ovdje možete isto tako i kreirati sami svoju kolekciju i sami te dropove. Drop je kad imate tako mint, kad stavite kolekciju na mint, to se zove onda drop. Onda imate pre-sale, znači tu možete znači tu je i Launchpad, to sam vam zaboravio reći, Launchpad je najava kolekcija koja će doći, onda imate, znači možete sami napraviti svoju kolekciju, možete napraviti pre-sale, isto tako možete raditi sa ordinalsima, ordinalsi su neki ekvivalent NFT-ova, ali na Bitcoinu, bitna je razlika zato što Bitcoin nema smart kontrakte, pa se tamo te sličice i artefakti rade na drugačiji način, dok se na svim drugim mrežama rade putem smart kontrakta, uglavnom. To će biti jedan video poseban o ordinalsima i možete tu i swapat, mijenjati jednu za drugu i tako dalje. To je Magic Eden, vodeće mjesto za NFT-ove danas. Dugo godina je bio OpenSea, to je konkurent i nekad vodeće mjesto za NFT-ove, međutim sad je dosta mu je Magic Eden mu uzeo mu je market share. Uglavnom, evo, oni isto tu imaju, isto možete izlistati slično sve, tako da imaju isto oni dosta toga. Isto možete tu gledati šta je u trendingu, možete izabrati, opet morate connectat wallet naravno, imate tu po kategorijama gaming, art, PFP, to su sličice kao profile picture, onda membership, music i tako dalje, i onda isto tako uđete u kolekciju, tu vidite koji je floor price, koliko ima izlistano itema i tako dalje. Dakle, cijela gotovo ista funkcionalnost, ali je drugčiji izgled. Ali evo, mislim da nemate ni potrebe ići na OpenSea, sve što postoji vam i na jednom i na drugom, odnosno kad neka kolekcija izađe, ona je vrlo brzo indeksirana i na jednom i na drugom, ali nekako se udomačilo da je Magic Eden opće mjesto i zapravo vodeća platforma za NFT-ove, ne samo za kupovinu i prodaju, flipanje, kako se to kaže, kupi prodaj, nego je to i za lansiranje i za sve. I ima tu, vidite, podržali su jako puno ovih mreža, evo ne znam, mi smo bili na Base, ali možete tu otići na Ether mreži, ali pod Trade NFTs, i onda sad tu imate, znači, evo recimo po floru koji je najskuplji, ovi neki Bored Ape, ovaj $42,000 jedan, ovaj ovoliko, ovaj 25,000 i tako dalje. Znači, evo, sve je isto i na svakoj mreži vam je sve isto. Isto tu možete gledati trade-ove, ovaj nema recimo trade-ove, neki imaju, neki nemaju, ne moraju svi imati, ali u pravilu NFT-ovi imaju te trade-ove, odnosno te kategorije po kojima, unutar sebe, po kojima onda možete razvrstati i razlikovati jedan od drugoga. To bi bilo to za sada, ja ću vam u nekom drugom videu pokazati i ordinalse, kako to izgleda, to su znači ekvivalent na Bitcoinu. Evo ga, ako vam se ovaj video svidio, molim vas da lajkate i pretplatite se na kanal, tako da ne propustite ni jedan video, i to je to, vidimo se u nekom drugom. Pozdrav!